जे सुवेज वॉटर ओवरफ्लो जाता ते डायरेक्टली स्टॉर्म वॉटर ड्रेनान घालून स्मार्ट सिटी अंडर रोआ दे ऑरे क्रिकान सोडला and that has got mixed with sea water. So all these have polluted Roa de Ore Creek. शांतीने नालोच म्हणटा आमी ताका क्रीक आसूं नालोच म्हणटा आनी मांडोळीचें जें तोंड आसा थंयचें जें उदक आसा इज व्हेरी डेंजरस इफ इट गोज इन युअर माउथ. गव्हर्मेंट शूड क्लियर आउट दीस इशू. गव्हर्मेंट शूड आमचे सगळ्यांक एकठांय करून हो डेटा तांणी एनालिसीस करपाचें. आय चॅलेंज की तुमची पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी टीम आसा ती तुमी थंय उदक टेस्ट करा नाजाल्यार 1-2 घोट घेवन दाखया आमकां. वी वील रिक्वेस्ट द मेंबर सेक्रेटरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर आनी मिनिस्टर जो आसा एनवायरमेंट आनी सरकाराचे जे मिनिस्टर आसा तांणी थंय येवचें मिरामार कांपालार 1 ग्लास उदक घेवचें तोंडान घेवचें आनी घोट घेवन दाखोवचो. चॅलेंज दिता तुमकां हें करपाची. कांपालूय पावला म्हणटा तूं. कांपाल फूल कांपाल मिरामार मांडवी रिवराचें जें तोंड आसा म्हणजे जे मांडवीची जेटी आसा जेटी ज्या टुरिजमाची जेटी आसा थंयच्यान मिरामार पर्यंत जें उदक आसा दॅट इज पोल्युटेड. करंजले पावला म्हणटा तूं. 100% आमी टेस्ट खंयच्याच उदक मिरामारूच घेतिल्लें जें टेस्ट करपाक. वी हॅव डन इट इनफॉर्मली विथ द हेल्प ऑफ एन एजन्सी बट वी वील गो डिपर इन टू इट. आमी ऑफिशियल ते केन्ना करूं नाशिल्लें कारण आमचें न्ही तें जॉब पण वी हॅव टू डू दीस. सो वेदर इट इज डिस्चार्ज बाय treated water discharged by the casinos or other sources has to be found out and by going deeper into it. But manipulation by pollution control board in testing waters of the casinos is being done and it is a sure shot information received by us. So हे फाइंड आउट करचें पडटा. नुस्तें खावचें न्हू म्हणटा तूं आतां ते एरियेंत. विचार करचो. म्हाका तरी दिसता थंय हांव कोणाच्या धंद्यार आड येवची परिस्थिती न्ही पूण परिस्थिती अशी आसा की थंय स्विमींग करपाची तर परिस्थितीच ना. नुस्त्याचो मागीर गरजेचें आमी खाताले केन्ना रापणीक वता सकाळीं आसतना आमी घेवन येता थंयच्यान पूण हें केल्ल्या काम बंद केलां तें कित्याक सांगूंक जायना आमी कितें खाता थंय. वी डोंट नो वेदर वी आर इटींग इक्वलाय. वी डोंट नो वॉट इज द स्टेटस. गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता हें क्लियर करचें पडटलें. आय डोंट वॉन्ट टू स्कॅर पीपल बट फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट यू कॅनॉट स्वीम इन दी वॉटर्स ऑफ मिरामार बीच एज ऑफ टुडे. ही परिस्थिती आसा.